Ay ni po, ken pong kaya kaming tambayan, ita pong luluto mi, katay la po. Kasi, itang frozen kasi minsan nalika sigurado, tsaka kakanan mi rin kasi, ne. Lalo na ngayon rubo, etamos sure ka rin frozen. So, hanggang ditak mo iluluto mi ken tambayan mi, makasigurado kayong okay la rin, babi na si-serve mi, ang po itang food na si-serve mi, malinis. Ayan. So, sorry ne. O, ika ng next. Ayan. You serve your purpose well. Ayan. Katayan miya po ini. Tapos, i-freezer mi. At least balo, minuno ka rin niya may bating babi malinis. Ayan po. Kata suki ko conception panina akong kay. Ita backyard ya talaga ita. Pandala na ako pag antimo yan nalaya po kanun taba. So makanano mo ang determine ka no po ta kanong kandutan mo kanyan. Akandot me pa. So manipis siya taba. Pero pache lalaban niya ay may akandot makapalya po taba. So akit niya rin po tang nung katayan niya. Ayan, pasensya na. Bye bye.